이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hi everyone! My name is Michelle Otubil and karon magama ko og introductory. So, akong hobbies is cooking, then listening to music, and ang akong skills is kung ano akong skills playing badminton. Pero dili kay ko mantas mo dula og badminton. Mag-practice ra ko if na ko'y time or man ako sa kong buluhaton sa balay, man ako panghugas, panglaba, panilhig, sa padiha. Magdula ako og badminton para ma-enhance ang akong skills. Pero dili pod ko everyday magdula og badminton. Then usahay pod magbasa-basa ko, mag-drawing or mag-painting. Then, muto ang akong skills. And, ang akong ganahan is listening to music. Magpa-music ko while manghugas, manglaba, manilhig, or unsa pa. Basta magpaminaw jud ko music. And then, akong future career is to be flight attendants. Flight attendants kay para pud makaadto sa laing lugar. And pwede po education or magpili pa ko daghan pa kong kapilian. But ako jong future career is to be flight attendants, and I try my best to be a flight attendant soon. Then ang akong goals kay makahuman ako og eskwela, matupad ang akong pangarap. Kay tsadam ko nang makahuman kag eskwela, then pagdako nimo na nakay trabaho, kuan ako flight attendants, then more to akong goals. And thank you for watching, and don't forget to like and subscribe. Thank you.